सो आम्ही सध्या जी करपाक सोदता ती एज्युकेशनल डॉक्युमेंटरी आणि डॉक्युमेंटरीचो उद्देश असा की नॉलेज सर्विलन्साक जशें आमी म्हणटा की बायोडायवर्सिटीचेर आमी जो विषय घेवन वचो आसा ताजेर जर आमकां करपाचें आसा त्या संदर्भातच हांव उलयतां, कारण 2 वक्त्यांनी जें सांगलां त्या संदर्भात फक्त तोच विशय घेवन बायोडायवर्सिटी विशय घेवन डॉक्युमेंटरी तुमी कितें कशी करूं शकता ताजेर आमी पळोवया. पहिली आसा ते पर्पज एंड बेनिफिट्स ऑफ एज्युकेशनल डॉक्युमेंटरीज. आमकां पर्पज पळोवचो पडटलो, म्हणजे तुमकां कित्या खातीर करपाचें आसा ही पहिली गजाल. इन्फॉर्म एंड एज्युकेट, लोकांक तेजी म्हायती दियात आणि ताजी जें कितें म्हणजे ताजो अभ्यास आसा, तुम्ही एखाद्या गजालीचेर अभ्यास केला तेजे लोकांक ती गजाल लोकां मेरेन पावपाक जाय. डॉक्युमेंटरीज कश्यो जाता तर डॉक्युमेंटरीज कॅन शेड लायट ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज, introduce new perspectives and deeper understanding. बेसिकली डॉक्युमेंटरी केली रे केली की कित्या खातीर करपाची हें तुमकां खबर आसता की उजवाड घालूंक शकतात आमी. शेड लायट एखादो विशय आसा, फॉर एग्जांपल नायलॉन 66 खबर आसा, सावयवेरें एक मोठें आंदोलन जाल्लें, जे जाग्यार एक फॅक्टरी येवपाची आशिल्ली. ती फॅक्टरी पयस करपा खातीर सगळो गांव एकठांय जालो, सावयवेरा केरी ह्या वाठारांतले, आणि त्या लोकांनी ही फॅक्टरी येवपाक दिली ना. ताचे खातीर एक व्हडलें आंदोलन जालें. आता अशे विशयाचेर डॉक्युमेंटरी जावंक शकता. बायोडायवर्सिटीचो तो प्रकार, गांवांत एक आंदोलन जावप हो ऐतिहासीक गजाल. आज आमचे कडेन ती गजाल तुमकां भुरग्यांक खबरच आसची ना, पूण हे लागीं 20 वर्सां फाटीं जाल्ली ही गजाल, 20-25 वर्सां फाटली गजाल. तुम्ही आज जे आंदोलन पळयतले तेन्ना तुमची एक नदर वेगळी आसतली, पर्स्पेक्टिव्ह वेगळे आसूं शकता. एखादे भुरगे अशें म्हणू शकता की फॅक्टरी येवपाक जाय आशिल्ली त्या गांवांत, तुमची नदर वेगळी जावंक शकता. ते वेळार ते गांवच्या लोकांक अशें दिसलें की आमच्या गांवची सगळी नैसर्गीक गजालीक आनी हेर गजाली खातीर ती फॅक्टरी मारक ठरतली, आनी ताचे खातीर जाली ना. तुमचो विचार डिपर अंडरस्टँडिंग, तुमकां विचार करपाक आनी म्हणजे ऑडियन्साकूय तुमी विचार करपाक लावंक शकतात आनी तुमी स्वताय अनुभवू शकतात. सेकंड आसा रेज अवेअरनेस. They can bring attention and important causes, advocate for change, and motivate viewers to take action. Basically, आज जर अशें एक गजाल घडली गोंयांत, पर्टिक्युलर नायलॉन 6 सारका एखादो आनी वेगळो प्रकल्प, सद्या IIT आसतालो, हे गांवांतल्यान ते गांवांत धांवडावपाचें चालू आशिल्लें. आतां तो जो प्रकार आसा, मेळावलीक आतां IIT नाका म्हणून गांवांत धरणे घेवन बसले गांवचे लोक, तांणी अशा तो प्रकल्प धांवडावन घातलो, म्हणजे धांवडावन घातलो. आता हाजेर तुम्ही विचार करू शकता की मेळावलेच्या लोकांक कित्याक नाका आशिल्ले, ती भौगोलीक परिस्थिती कितें आसा, त्या लोकांक कित्याक ती गजाल नाका आशिल्ली, हाजेर तुम्ही विचार करू शकतात आनी डॉक्युमेंटरीचो विशय मुखार व्हरू शकतात. इन्स्पायर एंड एंगेज थ्रू कंपेलिंग स्टोरीज. डॉक्युमेंटरीज कॅन स्पार्क क्युरियोसिटी, फॉस्टर एम्पॅथी एंड कनेक्ट द ऑडियन्स ऑन एन इमोशनल लेवल. परत एकदा सांगता, नायलॉन 66 एक मनीस हुतात्मा जालो, निलेश नायक, जेची समाधी तुमकां भूतकाळार पळोवपाक मेळटा. आता हो इमोशनल गजाल कोणा खातीर, गांवच्या लोकां खातीर. पूण डॉक्युमेंटरी जेन्ना करतात आनी तुमी जेन्ना लोकां मुखार मांडटात तेन्ना लोक सामके इन्वॉल्व जावन लास्टाक रडपाक लागले, जाल्यारच ती म्हणजे लोकांच्या लास्ट काळजा मेरेन गेली तुमची गजाल. हे डॉक्युमेंटरींतल्यान तुमी मांडू शकतात. आनी प्रमोट अंडरस्टँडिंग, बेसिकली बाय एक्सप्लोरिंग डिफरंट कल्चर सोसायटीज. परत एकदां प्रत्येक गांवचें कल्चर वेगळें आसतलें. फोंड्याक जे कितें शिगम्याक आमी करतात तेच रिच्युअल्स तुमकां बाळ्ळी कुंकळेक मेळचेना, काणकोणाक मेळचेना. काणकोणाक जे कितें करतात ते पेडण्याक मेळचेना. प्रत्येकाचें कल्चर वेगळें आसा, प्रत्येकाची स्टायल वेगळी आसा. त्या पद्दतीन तुमकां विचार करचो पडटलो आनी ते प्रमोट करपाक डॉक्युमेंटरी खूब उपयोगी पडटा. आतां एज्युकेशनल डॉक्युमेंटरी तुमी जी करपाक सोदतात ताचो 4 स्टेप, की स्टेप्स बेसिकली. पयली आसा चुजींग अ सब्जेक्ट. दिलो कॅमेरा म्हणून कितेंय उठून म्हणजे आपल्याक खबरूच ना ती गजाल शूट करपाक वचनाका. बायोडायवर्सिटीचेर जेन्ना हेणें सांगलें, सुरेलान सांगलें किंवा संशोधन निबंधाच्या बाबतींत उलयलो, जाल्यार आपल्याक खबर आसा खंयचो तरी म्हणजे कोणाली आख्यायिका. डॉक्युमेंटरी इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. कोणे तरी काणी सांगली की थंयच्यान 100 वतीच्या बळाचेर महाराष्ट्रांतली एखाद्या वेळार सांगतात की शिवाजी महाराजे भितर की खंयचो तरी खंय एक घोड्याचेर बसून, हांवें आख्यायिका वाचल्या की एक मनीस 16 तासां भितर आयलो हांगा म्हणून. आतां घोडो तो घोड्यार बशिल्लो मनीस दिल्लीच्यान महाराष्ट्रा मेरेन पावपाक 16 तासां खरोच पावलो काय, कितें आख्यायिका. कारण हें आमी कवी सांगू शकता.
तो बी अलंकारीक भाशे भितर तुमकां सामकें मेस्मरायज करून कितें कितें सांगू शकता. डॉक्युमेंटरी इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स, सो यू कॅनॉट से दॅट तो 16 वरांचो तुमकां ऑथेंटिसिटी सांगची पडटली. 16 वरांक कसो आयिल्लो, फळ्याचे छातयेचेर पेज येवचो ना, फळो जाम जावन उदकाक लागून रावचो ना, पडचो ना, असा का बसता काय हे विचार करचो पडटलो. डॉक्युमेंटरी केन्नाच ग्लोरिफाय करना. डॉक्युमेंटरी जें आसा तें खरें सांगता. ताजे खातीर जो टॉपिक तुमकां आवडटा, जो तुमच्या काळजा लागीं आसा, तुमकां पॅशनाक आवडटा, तो तुम्ही डॉक्युमेंटरी करपा खातीर वापरूं शकता. दुसरी गजाल आसा रिसर्च अँड आउटलायन. रिसर्च करचो पडटलो. खंयचोय टॉपिक जर घेतलो जाल्यार त्याची प्रत्येक गजाल तुमकां म्हायती आसची पडटली. एक फॉर एक्झाम्पल आमी जर म्हणटात की शिगमो, फोंड्याक शिगम्या परस हांव तुमकां सांगता मार्दोळची जायांची पुजा. मार्दोळचे कांय लोक एकठांय येवन जायांची पुजा करतात, म्हणजे ते फुलकार करतात. मागीर बाबा जायो कित्याक करतात, केन्नाच्यान परंपरा स्टार्ट जाली, जायांची पुजा म्हाळशे कित्याक करतात, हो एक डॉक्युमेंटाचो विशय आणि जनरेशन टू जनरेशन चालू आसा. देवूळ सगळो तो प्रकार भरून काडटात. आतां हो जर विशय करतले जाल्यार तुमकां ताचो सगळी म्हणजे केन्नाच्यान सुरू जाली ती आज मेरेन कितें तेजें चालू आसा हें तुमकां पळोवचें पडटलें. तेजे खातीर रिसर्च हो खूब गरजेचो आनी म्हायती गरजेची सारकी प्रॉपर विथ फॅक्ट्स, डेट, सगळ्या गजाली आसूंक जाय. स्क्रिप्ट डेव्हलपमेंट खूब फावटी कितें जाता की आमी स्क्रिप्ट बरयता आसतना हें बरोवन हाडटात. म्हणजे डॉक्युमेंटरी करपाक गेले, कोणाकय जर इंटरव्यू करपाक गेलो तर तुमचे कडेन टायम आसतलो 15 मिनटांचो डॉक्युमेंटरी करपाक, मॅक्स 15 मिनिट्स. मनशाचो इंटरव्यू घेवपाक गेलो जाल्यार तो म्हणजे म्हजो स्वताचो अनुभव आसा. जितल्यो डॉक्युमेंटरी केल्या, मनशाक मायक लायलो की तो एक वर उलयता. तुजी सगळीच डॉक्युमेंटरी 15 मिनटांची. सो यू हॅव टू डिसायड तागेले खंयचे पॉयंट 2, 3, 4 इतलेच पॉयंट घेतले आमी, ताचे भायर घेवचे ना. तो एक वर उलो ना 1.5 वर उलो. कंटेंट कितें गरजेचो आसा, तुज्या स्क्रिप्टाक कितलो गरजेचो आसा तितलोच. ताचे भायर आमी कंटेंट घेवचे ना, बाकीचो कंटेंट कुशीन काडून दवरतले. सो क्राफ्ट अ क्लियर अँड कॉन्शियस स्क्रिप्ट दॅट इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स. तुमच्या डॉक्युमेंटरी 15 मिनटां भितर तुमची मेसेज क्लियर जावपाक जाय. डॉक्युमेंटरींतल्यान अर्द वरा भितर तुमची मेसेज क्लियर जावपाक जाय. जें कितें डॉक्युमेंटरीचो टायमींग आसा तातूंत भितर सुरवात, मध्य आनी अंत सोंपपाक जाय. सोंपता आसतना मेसेज क्लियर की अमकी अमकी गजाल अमके खातीर घडली, मदीं अशें अशें घालें, हो डेव्हलपमेंट जालो आनी लास्टाक हेजें कन्क्लुजन हें जालें. हो आमच्या स्क्रिप्ट डेव्हलपमेंटा भितर तयार जाता आनी ताचे उपरांत आमी शुटींग करपाक वतात. एक रफ स्ट्रक्चर तयार जालें की आमी शुटींग करतात आनी कॅप्चर नेसेसरी फुटेज. जे जाग्याचेर फुटेज ना, खूब वेळा डॉक्युमेंटरीक हो प्रॉब्लेम येता की केन्ना तरी ट्राशांतलें केन्नाची रेफरन्स आसता तो मेळना. मागीर ती पुस्तकां सोदची पडटली. पुस्तकां मेळना जाल्यार मागीर तुमकां ते स्केचीस तयार करच्यो पडटल्यो किंवा नरेशन्स घालून एक्स्ट्रॅक्ट कितें तरी दाखोवचें. म्हणजे टायम लायन दाखोवची, आपली कितें म्हणटा तो एक न्हंय दाखयली आनी कितें डिफरंट ऑब्जेक्ट्स दाखयले, जस्ट सिंबॉलीक, आनी ताजेर तुमी नरेशन दाखयलें जाल्यार जालें. कांय गजाली तुमकां मेळच्यो ना. खूब फावटी शूट करतना डॉक्युमेंटरीक मेळना, त्या वेळार कशें करचें पडटा तें नरेशनांतल्यान जातलें. टेक्निक्स इन द मेकिंग. विज्युअल स्टोरी टेलिंग खूब वेळार म्हणजे अशें म्हणटात की फार्मागुडयेच्या किल्ल्या कडेन वचून सांगपा नाका हो तांबड्या कोराचो वीट आशिल्लो हो किल्लो म्हणून. ऑडियन्स बसला ताका दिश्टी पडटा की ते तांबड्या कोराच्या चिरे आसा म्हणून, थंय शिवाजीचो किल्लो म्हणून. तें जर तूं बडबडलो आनी परत तेंच दाखयलें जाल्यार अर्थ ना. सो तुमचे विज्युअल्स हे उलोवपाक जाय. विज्युअल्सांनी उलयले ताका दुखो येता, आतां तो ताजो बापूय रडटा हें सांगपाक नाका, तेज्या दोळ्यांतल्यान दुखो पडटा. सो नॅरेटरान फाटल्यान स्पून फिडींग करप ना. डॉक्युमेंटरी करता आसतना केन्ना स्पून फिडींग करनाका. नेक्स्ट आसा लायटिंग अँड कंपोजिशन. काळखांत बी वचून म्हणजे जागे पळोवचे पडटले. बेश्टेच म्हजे कडेन कॅमेरा आसा म्हणून गेलो आनी काडलो मागीर तो मनीसूय दिश्टी पडना अशें ना. तेजे खातीर ज्यो मिनिमम लायट्स आहा, मिनिमम व्हडले तुमी स्टुडंट्स आसात, जे ग्रुप आसात प्रोफेशनल तांकां वेगळी, पण स्टुडंट आसात जाल्यार सादी सादी लायट्स आज बाजारांत अवेलेबल आसात. आज खूब जाण रिल्स बी करतात, तांचे कडेन जर कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार तांचे कडेन बारीक सारीक लायट्स आसतात. त्यो लायट्स यूज करून तुमी हें शूट करूं शकतात. आनी ओपन डॉक्युमेंटरी जर ओपन जाग्याचेर शूट करपाक जाल्यार लायटीची गरज ना. कॅमेरा मुवमेंट एंड टेक्निक्स. आज म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन कॅमेरा मुवमेंट्स म्हणजे आमकांच प्रश्न पडटा एक वेळा. भुरगे असले शॉर्ट्स बी घेवन रिल्स बी करता ते पळयल्यात की खूब एडवान्स जाल्ले आसात. सो कॅमेरा टेक्निक्स बेसिकली कशें आसा की ऑब्जेक्टाचेर जें कितें आमी दाखयतात त्या कॅमेरा मुवमेंटांतल्यान स्टोरी बरे भशेन जावपाक जाय. नाजाल्यार अशें आसपाक जायना की टिल्ट जाल्लो कॅमेरा आसा, वांकडे कितें तरी चालू आसा, स्टोरी त्या सायडीन जालो जाल्यार तुमकां दिश्टीच पडना की तुमच्या लक्षांतच येना.
शेकी कॅमेरा बी दाखोवपाचे कांय टॅक्निक्स आसतात शेकी कॅमेरा त्यो गजाली यूज करपाचे ना इंटरनेटाचेर खूब कितें कितें प्रकार सांगतात सगळ्यो गजाली आमकां एप्लाय करपाच्यो ना ऑडियन्स जो आसा डॉक्युमेंटरीचो तो सरळ पळोवपाक सोदता तुमकां कांय लोकांचे तकलेंत आसा की डिस्टर्ब बी करपाचो एक सिनेमा जाल्लो म्हाका आनी युगांत याद आसा त्या सिनेमात शेकी कॅमेरा आशिल्लो आनी अशें जालें की आमचो सुरेल बाबूय आसा सुरेलान तर तो अर्दो सिनेमा भायर येवन उलटी काडली कारण फूल सिनेमाच शेकी आशिल्लो तर असल्यो टॅक्नीक बी वापरप ना ताणें डायरेक्ट सांगप क्लियर कट इजिली सरळ वचपाक जाय काळजांत वचपाक जाय सरळ सांगपाचें ह्यो कॅमेरा टॅक्निक्स जाल्यो आता इफेक्टिव्ह स्टोरी टेलिंग इन एज्युकेशनल फिल्म मेकिंग बेसिकली इफेक्टिव्ह स्टोरी टेलिंग व्हॉट इट इज स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन कल्चरल हेरिटेज म्हणजे सगळें आयलें शिगमो आयलो गणपती आमी माटोळी लायतात ही कल्चरल हेरिटेज आमची परंपरा आमची माटोळेचेर एक डॉक्युमेंटरी जावंक शकता हेजी जाता गणपतीक सालसेतीक आमच्या सायडीन हे आसा परंपरा आसा की गणपती भायर काडलो की नुस्त्या घेवन येता घरा कडेन हे सायडीन गणपती भायर काडलो की ते सायडीन नुस्तें हाडप आतां ही परंपरा कित्याक केली कोणें केली खबर ना पूण आसा हाजेर एक व्यवस्थीत एक 5 मिनटाचो विशय जावंक शकता 5 मिनटाची डॉक्युमेंटरी जावंक शकता अशे वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळ्यो परंपरा आसात ताजेर जावंक शकता दुसरी आसा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एंड वायल्ड लायफ तुमकां खबर आसा न्ही गोंयांत हालीं तेंपार हेजी क्रोकोडायल वाडपाक लागल्यात कित्याक तें खबर आसा कोणाक तरी खबर आसा क्रोकोडायलाचें पॉप्युलेशन कित्याक वाडपाक लागलां आमी चडांत चड गार मारपाक लागले गार म्हणजे हेजे घुमटाचेर जे चामडी घालतात ताका गार म्हणटात मॉनिटर लिझार्ड म्हणटात ताका ताजी घालपाक लागली आनी ती जितली खंय कमी जावपाक लागली आनी तितली खंय मगरां वाडपाक लागल्या कारण गार खंय वचून मगरांची हें खाताले तांतयां खाताले सो पॉप्युलेशन बॅलन्स जातालें हो एनवायरमेंटाचो विशय कोणाच्या लक्षांत आयलो ना ताजेर डॉक्युमेंटरी जावंक शकता परत घुमट परंपरा वाचोवप की एनवायरमेंट वाचोवप होय विशय जावंक शकता कारण जर तुमी मॉनिटर लिझार्डाक वाचोवपाक गेले जाल्यार घुमट वाचोवपाचें बंद जालें घुमटाचें सिंथेटीक चामडे घालचे पडटले आनी परंपरा तुमगेली हें जातली हेजेर लोकांक तुमी प्रश्न करून तुमी डॉक्युमेंटरी करूंक शकता स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन जर्नी ऑफ इंडिविज्युअल ऑर ऑर्गनायझेशन फॉर एक्झाम्पल गोंयांत डिफरंट ऑर्गनायझेशन आसा ज्यांची 100 वर्सां कार्य चालू आसा वेगवेगळी संस्था आसात तांची परंपरांचेर करूं शकतात इंडिविज्युअल आमचे कडेन इतले लोक आसात ज्यांनी वेगवेगळ्या फिल्डां भितर वेगवेगळी कामां केल्या तांची जर्नी तुमी दाखोवं शकता वेगवेगळ्या म्हणजे ब्रह्मानंद शंकवाळकर आसतलो पुंडलीक नायक आसतलो तेच्यान हेमा नायक आसतली अनेक रायटर आसात फिल्म मेकर आसात अनेक तरेचे लोक जावन गेले गोंयांत रघुनाथ माशेलकार आसात यांच्या लायफाचेर स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन जर्नी ऑफ इंडिविज्युअल म्हणजे ते भुरगेपणांतल्यान आज मेरेन ताणें कितें केलें कितें अचीव केलें हाजेर आमची जावंक शकता आनी स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन इव्हेंट वीच हॅज अ ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन द सोसायटी इव्हेंट म्हणजे हो इव्हेंट न्ही ज्या जाग्याचेर मायक घालून जातात असो इव्हेंट जी गजाल जसो हांवें तुमकां नायलॉन 6 जालो मेटा स्ट्रीट जालें अनेक आंदोलन मराठी आनी कोंकणीचें आंदोलन जालें ताजेर जावंक शकता हे असल्यो गजाली ज्यो जाल्ल्यो आसा ताजे फाटल्यान हिस्ट्री आनी ताजे फाटल्यान कितें कितें जाल्लें हे इव्हेंटाचेर आमी करूं शकतात पोस्ट प्रोडक्शन आनी एडिटींग हेच्या नंतर हिरंब करपाचो आसा तोय बी तुमकां थोडीशी म्हायती दितलोच पूण पोस्ट प्रोडक्शन कितें आसा की एडिटींग करपाचें Editing and assembly, organize footage, edit sequences and refine the narrative flow of your film. Basically, जितली शूट केला 5 वरांचे शूट केला 6 वरांचे 10 वरांचे ते सगळें हाडून एकदा टायमलायनीचेर घालून तुमकां कितें जाय 20 मिनटाची डॉक्युमेंटरी करपाची आसा जाल्यार उदळ जशें सांगलें की तो 68 आवर्स बसलो शूट करपाक म्हणजे तेजे कडेन फुटेज कितली आसतली अशें तरेन दाखयलें कितलें 10 सेकंदाचें सो our job is to get lot of footage, but end of the day, we are going to show only 15 minutes. Second part is sound design and music. Enhance the audio experience and adding sound effects, music and voiceovers. Basically, रातकिडे बी जाय पडटात म्हणजे डॉक्युमेंटरी खातीर फॅक्ट्स एंड फिगर्स सो आमी हांगाच आसात खंय तरी कोणे तरी इफेक्ट बरो घालता म्हटलें म्हणजे आफ्रिकेचे जे किडे आसात किंवा आनी खंय तरी जगार किडे आसात तांचो हांव बरो दिसता म्हणून लावंक शकना त्या जाग्या वयले गोंयची जर स्टोरी आसा गोंयचेच जर रातकिड्याचो सुद्दां आवाज आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर वचून तुमी परत रेकॉर्ड करात जर आतां जायना शुटिंगाक जमलो ना आनी तो एक्सपिरियन्स जाय फाटल्यान तुमकां बॅकग्रावंडाक जाय जाल्यार तुमी वचात भायर वचात ते जाग्याचेर आनी सावंड रेकॉर्ड करून तो हाडात
त्या परिसरांतलो जाल्यारच ताका नाजाल्यार खंय तरी भलत्याच जाग्या वयलो सावंड हाडलो, कारण आज सगळे सावंड मेळटा पूण ते रिलेट जातले काय ना तुजे डॉक्युमेंटरी हें तुमकां पळोवचें पडटलें. ताजे बरोबर म्युझिकय जाय, म्हणजे गोंयचेर डॉक्युमेंटरी करता आनी आफ्रिकन म्युझिक वाजयलें जाल्यार ताका अर्थ ना. हेजे घुमटाचो आवाज काडपा खातीर तुंबा वाजोवंक शकना, घुमटाचें जर पदां जालो जाल्यार घुमटान वाजची पडटली ते, आनी तें जर जालें ना जाल्यार रेकॉर्डिंग करून घुमटां वाजोवची पडटली. सो सावंड डिझायन करतना ह्यो गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. आनी व्हॉयस ओवर जें कितें 15 मिनटान आमी दाखयतात ताका एक नरेशन आसतलें आनी ताजे खातीर एक बरो व्हॉयस ओवर बरोवन काडचो पडटलो आनी तें व्हॉयस ओवर रेकॉर्ड करचो पडटलो. कलर करेक्शन एंड रिडिंग, हेच्याच कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, कितें आतां खूब वेळार पोन्नी फुटेज बी मेळटा, खूब म्हणजे 25 वर्सां फाटली 20 वर्सां पेड्ड्यार बी जाल्ली आसता. सो ती फुटेज रिस्टोर करून व्यवस्थीत ताजें कलर ग्रेडिंग बी करून तें दाखोवचें पडटलें. खूब वेळार ती सारकी आसना, ताजेर काम करचें पडटा. जे जाग्याचेर काम करपाक जाय तें काम करपाचें आनी तातूंतल्यान मागीर तो फील्ड डॉक्युमेंटरी घेतलो, कितें दाखोवपाक जाय तें तुमकां कळटलें. आनी फायनल टचीस, एड टायटल कार्ड्स, क्रेडिट्स. आतां 10 जाणांची टीम आसा आनी तुमी सगळी जर डॉक्युमेंटरी केला तर सगळ्यांची नांवां, जे कोण उपकाराक पावले, तुमकां लास्ट मिनिट शुटिंगाक कोण हेल्प केलो, सगळ्यांची नांवां घालून फायनल टच करून एक 15 मिनटाची व्यवस्थीत डॉक्युमेंटरी लोकां मेरेन प्रेझेंट करपाची.